아버지의 찐사랑 고린도전서 4장 14절에서 21절 말씀이 되겠습니다. Dnešním slovem je opravdová láska Otce. Biblický text je 1. Korinským 4, 14 až 21. 어린이날인데 한 가족이 산에 계곡에 놀러를 갔습니다. Na den dětí v Koreji máme 5. května a došlo v jednom z údolí, že jedna rodina navštívila na údolí. 그런데 아이가 11살짜리 아들이 있었는데 이 아이가 물가에 놀다가 물에 빠졌습니다. A stalo to, že 11letý chlapec začal topit. 그래서 아버지가 급하게 아들을 구하기 위해서 물속에 뛰어들었는데 아들은 살렸는데 아버지는 그만 물에서 나오지 못하고 사망하고 말았습니다. Jeho otec neváhal a skočil do vody, aby ho zachránil. Takže svému synovi život zachránil, ale sám už se z vody nedostal. 이제 아버지가 정말 아들을 생명을 위해서 자기 생명을 내어놓는 사건입니다. A to je událost, kdy otec obětoval svůj život pro syna. 그래서 오늘 말씀에 보면 아버지의 찐 사랑. A dnešním tématem je to opravdová láska otce. 그런데 이 아버지의 찐 사랑을 체험하는데 가장 중요한 것이 우리가 근본적으로 치유받아야 됩니다. Abychom opravdu pochopili jeho opravdovou lásku, nejdříve potřebujeme být uzdravení. 그렇죠. 우리는 이 운명에서 빠져나오는 치유를 받아야 돼요. Měli bychom přijímat takové uzdravení, které nás vysvobodí z našeho osudu. 그리고 성경에 근본 문제가 있는데 우리가 근본에서 문제에서 빠져나오는 치유가 필요합니다. A potřebujeme přijmout uzdravení, které nás úplně uzdravuje z podstatných problémů. 그리고 우리가 인생을 살아가면서 오는 불치병이 있는데 불치병을 치유받아야 되겠습니다. A když žijeme náš život, tak my se čelíme takovými nemocemi, které nemůžeme uzdravit a měli bychom i přijímat uzdravení od těch neuzdravitelných nemocí. 그래서 우리는 운명에서 빠져나오려면은 바로 아버지의 찐 사랑을 체험하는 그리스도를 믿음을 가져야 됩니다. Abychom úplně byli vysvobozeni z našeho osudu, které takové věci nás omezují, měli bychom zažít opravdovou lásku Otce jedině skrze Krista. 성경에는 인간의 근본 문제부터 시작해서 영적인 문제가 기록되는데 여기서 빠져나오려면은 하나님의 나라를 누려야 됩니다. A Bible nám popisuje ohledně podstatných hříchů, skrze kterého začaly všechny duchovní problémy. A abychom byli uzdraveni z těch podstatných problémů, máme si užít Boží království. 우리에게 영적 문제가 있죠. 그 다음에 우리는 이 육신의 정신 문제부터 시작해서 온갖 불치병들이 에서 치유받으려면 성령의 충만함을 받아야 됩니다. A abychom byli uzdraveni z takových nevyléčitelných nemocí, například duchovní nemoce, mentální nemoce, tak měli bychom neustále být naplněni Duchem Svatým. 그래서 우리는 아버지의 찐 사랑을 적용을 해야 되겠습니다. Potřebujeme aplikovat opravdovou lásku našeho Otce. 그것이 하나님의 아버지 찐 사랑입니다. A to je opravdová láska Boha Otce. 하나님 아버지께서 우리에게 아들 독생자 예수 그리스도를 보내셨습니다. Jeho láska objevuje skrze obětování jednorozeného syna. 한 번밖에 없어요. Existuje jenom jeden syn. 두 번째도 세 번째 있는 것이 아니고 Neexistuje druhý nebo třetí syn. 오직
독생자를 이 땅에 보내신 사랑입니다. Je to láska, která obětovala jednorozeného syna. 그래서 왜 이 땅에 독생자 한 분밖에 없는 아들을 보내셨냐? Proč Bůh musel nám poslat jednorozeného syna do země? 인간의 근본 문제 때문입니다. Je to kvůli 하나님 떠난 문제입니다. lidských podstatných problémů, což je to problém odloučení od Boha. 바로 창세기 3장 문제입니다. Je to problém, který je napsáno v Genesis kapitole 3. 모든 사람이 하나님을 떠난 사건이 선악을 알게 하는 나무의 열매 먹는 날에는 너희가 정령 죽으리라. Všechny problémy začaly od tohoto, že v den, kdy z něj pojíte, z něj, co to znamená, že když sníte plod poznání dobra i zla, otevřou se vám oči a zemřete. 정령 죽으리라. Že jistě zemřete. 그런데 그것을 먹지 말아야 되는데 불순종했습니다. Neměl člověk jíst, aby nezemřel, ale on byl neposlušný. 그래서 그걸 따먹은 것이 바로 우리의 죄입니다. A naším hříchem je, že člověk neposlušností snědl ten plod. 그래서 이 원죄가 있고 자범죄가 있고 조상죄가 있고 그리고 여러분의 인생의 삶 속에서 온갖 하나님 떠난 삶의 죄가 가득하게 된 것입니다. Od té doby začínají být osobní hříchy, dědičný hříchy, smrt, soud, peklo. 모든 사람이 죄를 범해 있다. Všichni řešili. 그래서 하나님을 떠날 때 죄를 짓고 떠나는데 문제는 마귀 말을 듣고 떠났다는 것입니다. Ale když člověk řešil a byl odloučen od Boha, přitom oni poslouchali slovo satana. 너희 아비 마귀다 그러죠. A Ježíš říká, vy jste z otce ďábla. 그래서 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀. A proto v Janovi 8:44 píše, vy jste z otce ďábla. 이 문제에서 빠져나와야 됩니다. Musíme být vysvobozeni z těchto problémů. 그래서 이 문제를 해결자는 딱 한 분입니다. 하나님이시면서 하나님의 아들로서 이 땅에 오신 것입니다. Jediné řešení je skrze jedině jednorozeného syna, který je úplně Bohem a úplně člověkem. 그래서 이것이 바로 독생자 예수 그리스도입니다. A ten je jednorozený syn Ježíš Kristus. 요한복음 3장 16절에 보니까 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. A tak jak píše v Janově kapitole 3:16, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 마틴 루터는요, 예수님은 참 하나님이시며 영원전부터 계시는 하나님의 독생자다 그랬어요. A Martin Luther řekl, Ježíš je pravý Bůh a od věčnosti existující jednorozený Boží syn. 그래서 십자가에서 하나님 사랑을 나타내셨습니다. A on dokázal svou lásku na kříži. 로마서 5장 8절에 보니까 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. V Římanům 5:8 říká, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 그래서 아담 이후로 모든 사람이 죄인이었는데 우리가 그 죄 가운데 원죄 가운데 있었을 때에 예수께서 십자가에서 하나님의 사랑이다라고 이렇게 나타내신 겁니다. A když všichni lidé od Adama byli ve hříchu podstatných a pokračujících hříších, ale Bůh prokázal svou lásku skrze krev
Ježíšova kříže. 이것이 하나님 아버지 찐 사랑이에요. A to je opravdová boží láska. 요한일서 4장 8절에서 10절에 보니까 사랑하지 아니한 자는 하나님 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 하나님의 사랑이 우리에게 나타나신 바 되었으니 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리를 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. Říká 1. Jana 4, 8 až 10. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, že ne my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. 그리고 광야에서 나를 안고 오신 사랑입니다. A je to láska, která nás nesla na poušti. 신명기 1장 31절에 광야에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기 아들을 안는 것 같이 너희 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 안으사 이곳까지 이르게 하셨느니라. A Deuteronomium 1.31. A v pustině, kde si viděl, jak tě Hospodin tvůj Bůh nesl, jako nosí člověk svého syna, po celou cestu, kterou jste šli, až jste přišli na toto místo. 그래서 안고 오셨다. On nás vzal a nesl. 우리가 이 아버지가 항상 이렇게 아이들을 안고 다니잖아요. Tak jak víte, jak otcové, oni vždycky vemou děti na náručí. 그리고 불과 구름 기둥으로 미리 보호하시는 사랑입니다. A je to láska, která předem chrání ohnivým a oblakovým sloupem. 신명기 1장 33절에도 그는 너희보다 먼저 그 길을 가시며 장막 칠 곳을 찾으시고 밤에는 불로 낮에는 구름으로 너희가 갈 길을 지시하신 자신이라. Deuteronomium 1.33. Který šel cestou před vámi, aby vám vyhledal místo k táboření a aby vám ukázal cestu, po které byste měli jít. Ohněm v noci a oblakem ve dne. 우리가 성령의 충만함을 받고 성령의 인도를 받고 성령의 열매를 맺기 위해서 우리 인생을 살고 있습니다. Žijeme náš život, abychom byli naplněni duchem, vedení duchem, nesli ovoce ducha. 우리에게 인생의 작품을 남기는 그런 미래를 미리 보는 응답이 있어야 되겠습니다. A měli bychom nechat takové boží dílo, které vidíme předem odpovědí. 그리고 우리에게 언약을 성취하신 하나님입니다. A je to láska naplňující smlouvu. 주께서 시편 89편 3절에서 4절 보니까 주께서 이르시되 나는 내가 택한 자와 언약을 맺으며 내 종 다윗에게 명시하기를 내가 내 자손을 영원히 경고히 하며 내 왕위를 대대에 세우리라 하셨나이다. A je to napsáno v Žálmech 89, 4 až 5. Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přisáhal jsem Davidovi svému otroku. Navěky upevním tvé potomstvo, zbudují z pokolení do pokolení tvůj trůn. 우리가 다윗의 후손이 끊이지 않고 다윗 왕위를 계승하면서 성취하신 분이 바로 예수 그리스도십니다. Bůh je ten, který nepřerušil Davidovou linii naplněním této smlouvy, že Ježíš Kristus, který nastolil věčné království. 두 번째로는 우리가 육의 아버지의 사랑을 통해서 하나님의 사랑을 확인할 수 있습니다. A za druhé, můžeme skrze lásku pozemského Otce potvrdit lásku Boha. 아버지가 없는 사람이 없죠. Všichni mají otce, 그런데 이 아버지들 중에서도 두 가지 형태가 있어요. ale i mezi pozemských otců jsou dva druhy.
첫 번째로는 초등교사와 같은 자들입니다. Jsou otcové, kteří jsou jako základní učitelé. 무슨 말이냐면은 Co to znamená? 오늘 고린도전서 4장 15절을 보니까 그리스도 안에 1만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니. Píše v 1. Korinským 4.15. Neboť i kdybyste měli 10 000 vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte. 여기에서 스승이란 말은 이 파이다고구스 보호자, 방어자, 감시자, 가정교사라는 뜻을 갖고 있습니다. Slovo tady vychovatele přichází z řeckého slova paidagogos, to znamená strážce, ochránce, dohlížitel, domácí učitel. 그때 당시에는 많은 스승들이 이 노예들 중에 아주 뛰어난 사람들인데 이 아이들을 가르치는 스승의 역할을 많이 했습니다. A tito lidé byli otroci, kteří dohlíželi na syny svého pána a učili je správnému chování. 그러니까 이 스승은 10,000명이나 되는데 진짜 아버지는 아니라는 거예요. Ale to přichází z toho kontextu, že byli mnoho takových učitelů, ale neměli skutečného otce. 그러니까 초등교사다 이 말은 무슨 말이냐면 이 갈라디아 3장 24절에 이같이 율법이 우리를 그리스도께 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다 함을 얻게 하려 함이라. A o jakého základního učitele tady se baví? Další. Galáckým kapitol 3.24. Takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 오늘날에는 보니까 아이를 한 3살쯤 되면요, 아이들을 돌봐주는 그런 유아 유치원에 보내요. A dneska 그리고 vidíme, když děti se vyrostou až do 3 let, tak oni posílají do nějakého mateřského škole. 그러고 나서 유치원 이제 어린아이 전문증 그것을 띄고 이제 유치원에 들어가요. Do školy nezletilé děti a potom pošlou na mateřské škole. 그래가지고 이제 6달부터 시작해서 이제 이 11학년까지 그 학교를 다니는 거죠. A potom 고등부까지. jdou na základní školu od 6 do 16. 그러니까 무슨 말이냐면은 우리가 이 대학교 가기 전까지의 일을 초등교사 그렇게 말합니다. Takže my říkáme základního učitele, které vede to dítě od 6. do 16 let, až dojde do univerzity. Takže ti jsou základní učitelé. 율법이 그리스도께 인도하는 초등교사 역할을 한다. Takže zákon činí jako role základního učitele, které učí děti až budou dospělí. 우리가 예수 믿고 구원을 받았는데 처음에는 성경이 율법처럼 느껴져요. Když uvěříme Ježíše Krista a budeme poslouchat, poznávat Boží slovo, tak možná to slovo nám bude znít jako velice zákonicky. 성경에 많은 단어들 있잖아요. 그게 다 그리스도의 비밀을 깨닫게 하기 위한 단어들입니다. Ale musíte vědět, že všechny termíny, které se poznáváte v Bibli, všechno vede k poznání Krista. 그러니까 초등교사는 아직 어렸을 때는 그리스도를 잘 몰라요. 그래서 그리스도를 알게 하는 선생의 역할만 한 그런 육신의 아버지가 있다. Takže máme takového fyzického otce, pozemského otce, který činí jako základní učitel, který používá zákon tak, aby vás naučili a vedl vás ke Kristu. 그러면 사람들이 어떻게 됩니까? 어릴 때부터 그렇게 아버지를 만난 게 아니고 그냥 지식을 하나씩 가르침을 받는 그런 자리에 있으면은 어느 날 지식이 들어가면 교만해집니다. A představte si, že děti, kteří nepoznali pravého otce
Ale jenom těch učitelů, od těch učitelů se naučili jenom základní věci a základní znalosti. A vědějí hodně, ale nevědějí doopravdy. Takže co z nich vyplývá, že oni stanou se pyšnými, protože vědějí. 그래서 고린도전서 4장 18절에 어떤 이들은 내가 너희에게 나가지 아니할 것 같이 스스로 교만하여졌다. A proto říká v 18. verši dnešního textu 1. Korinským kapitole 4, někteří z vás se stali domýšlivými, jako bych k vám už neměl přijít. 그러니까 바울이 고린도 교회를 세워가지고 말씀을 가르치고 이제 다른 지역을 순회 사역을 하고 있는데 이 사람들이 교만해진 거예요. A Pavel kdysi byl v Korintu a učil je, vychovával. Pak šel dál do jiných zemí a do jiných oblastí tam učit evangelium, ale mezi tím korinští věřící se stali domýšlivými. 그래서 꾸중을 하는 거예요, 바울이. 너네들을 잘못 지금 교만하지 않느냐 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. A Pavel napomíná a kárá jejich jednání. 어떤 사람은 자꾸 말 가지고 꼬투리 잡고 자꾸 이 교회에서 조롱을 합니다. 말이 시원하지 않다고. Že někteří posmívají někoho, že jejich řečí je nevýrazná. 고린도후서 10장 10절에 그들의 말에 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다 하니. A říká Pavel v 2. Korinským kapitole 10:10, že někdo totiž říká, jeho dopisy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá. 두 번째로는 진짜 아버지입니다. 육신의 아버지. Za druhý je to opravdová láska pozemského otce. 육적인 아버지의 찐사랑입니다. Opravdová láska pozemského otce. 육신의 아버지인데 정말 아버지가 자녀를 사랑합니다. A například je tady pozemský otec, který opravdu miluje svoje dítě. 여기는 위에는 그냥 애 낳고 이 학교에다 다 맡겨버리는 거예요. A 세상에다 맡겨버려요. první případ je to otec, nebo základní otec, který jenom si přetváří, jakoby, že byl otcem, ale je jeden z těch základních učitelů. 그런데 여기는 진짜 아버지 찐사랑은 어떻게 나타나냐? No ale opravdová láska pozemského otce zní takhle. 잠언서 29장 15절을 보니까 채찍과 꾸지람이 지혜를 주거늘 임의로 행하게 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하느니라. Přísloví 29:15 říká, hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hanbu své matce. 채찍으로 하고 꾸지람을 내린다 그 말이에요. Takže znamená používání holí a pokárání. 부모가 이게 잘못하고 있는데 가만 내버려두면 그건 버린 자식입니다. Když rodiče vidí, že dítě dělá, co chce a upadá do špatných návyků, tak špatný rodič je ten, který prostě toho dítě nechává. 왜냐하면 그냥 내버려두면 악한 습관이 생기는 것입니다. Když to nechá, tak z toho dělá špatný návyk. 그러니까 이 잘못된 그 습관이 가정에 큰 수치심을 가져다 둔다. A ten špatný návyk výsledkem bude ostuda a bolest pro celou rodinu. 그리고 매를 아끼지 않는다는 거예요. A nešetře metlou. 잠언서 13장 24절에 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라. 자식을 사랑하는 자는 근실히 징계하느니라. Přísloví 13:24 píše, kdo zadržuje svou hůl, nenávidí svého syna, kdo ho však miluje, usilovně ho kázní.
자녀가 사랑하면 자녀의 행실을 그냥 놔두지 않고 그 인격이 파탄으로 가지 않도록 파멸로 가지 않도록 채찍을 들어야 되는 것입니다. Když opravdu milujeme děti, tak napomínáme děti, jejich chování, tak, aby opravdu skončili k nemravnímu krachu. 보통 어떤 부모들은 자기 감정을 화풀이하기 위해서 매를 들고 때리는 그런 일들이 있습니다. Ale jsou takové rodiče, které oni bijou děti tak ze svého vzteku. 바로 문제가 일어날 때 바로 적절하게 맞춰서 그때 징계를 해야 되는 것입니다. Takže rodič musí velice být opatrný v tom, aby včas, když oni dělají něco špatně, aby včas s láskou vychovávali. 예를 들어서 엘리 제사장이 있었어요. Například byli synové velekněze Elího. 엘리 제사장의 아들들이 그렇게 제사 드릴 때 고기 훔쳐 먹고요. 아주 못된 일을 많이 저질렀습니다. A jeho synové, tak oni činili hodně zlo při uctívání Boha. Oni kradli maso a tak dále. Prostě dělají hodně špatných věcí. 그러니까 이 자녀들이 나중에 결국 다 망했습니다. A jejich koncem bylo, že všichni zahynuli. 험느와 비느하스는 이 여호와의 궤, 제사를 멸시하는 여호와의 궤를 멸시하는 행위를 해서 그는 죽임을 당한 것입니다. Synové Chofní a Pinchas, oni nectili Boží archu smlouvy a oni a kvůli tomu zemřeli. 히브리서 12장 6절 8절을 보니까 주께서 그 살아가신 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심을 하셨으니 너희가 참으면 징계를 받기 위하며 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않은 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라. Židům 12, 6 až 8 píše, neboť koho Pán miluje, toho vychovává a švíhá každého, kdo přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny, neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. Jste-li však bez výchovy, již se stali účastní všichni potom jste nemanželské děti a ne synové. 잠언 22장 6절에 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어서도 그것을 떠나지 아니하리라. Přísloví 22:6 píše, že vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní ani když zastarne. 잠언 23장 13절 14절 아이를 훈계하지 아니하려 하지 말라. 채찍으로 그를 때릴지라도 그가 죽지 아니하리라. 내가 그를 채찍으로 때리면 그의 영혼은 수월에서 구원하리라. Říká přísloví 23:13 až 14. Neodpírej chlapci kázeň, když mu nezabiješ holí, nezemře. Ty mu nabiješ holí a jeho duši vysvobodíš z podsvětí. 그리고 너를 바울이 그랬어요. 이 고린도전서 4장 16절에 보니까 그러므로 내가 너에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라. A Pavel říká v 1. Korinském 4:16. Prosím vás tedy, napodobujte mě. 나를 본받는 자 되라. Napodobujte mě. 그래서 바울이 뭐라고 그랬어요? 내가 너희로 복음으로 너희를 낳았다 그랬어요. A Pavel říká, jsem vás rodil evangeliem. 찰리 커크가요. 미국에서 유명한 젊은이들 대학생들에게 이렇게 가르쳤습니다. A Charlie Kirk
v Americe, on učil studenty v univerzitu. 부모를 공경해야 합니다. 부모님과 가치관이 다를 수 있습니다. 그러나 부모를 사랑하라. 부모님을 방문하라. 이 땅의 부모들을 공경하지 아니하고 하나님 아버지를 공경할 수 없다. Ctí své rodiče, možná nemají stejný hodnotový systém jako ty, ale milují je, navštěvují je. Kdo nectí své pozemské rodiče, nemůže ctít svého nebeského Otce. 젊은이들이 대학교 가면은요, 다 이렇게 부모를 떠나서 혼자 살잖아요. Kdy studenti v univerzitě, tak oni odejdou od svých rodičů a žijí sami. 문자도 안 보내고 전화도 안 하고 가지도 않고 이렇게 사는 사람이 얼마나 많은지 Jsou 몰라요. hodně mladí lidé, kteří ani nevolají, nepíšou, ani nenávštěvují. 근데 찰리 커크는요, 대학교 가가지고 젊은이들에게 얼마나 강조를 했던지 박수를 다 쳤어요. Ale Charlie Kirk, on hodně zdůraznil, aby mladí ctili své rodiče a lidé zatleskali. 여러분, 남자들이 앞으로 아버지가 되거들 어떤 길을 가시렵니까? Muži, když potom se stanete otcové, tak jakou cestou chcete jít? 세 번째는 영의 아버지의 찐사랑입니다. Za třetí, opravdová láska duchovního otce. 영적인 아버지는 어떻습니까? 고린도전서 4장 14절에 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라. Píše 14. verš 1. Korinským kapitole 4. Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti. 그래서 영적인 비밀을 가르쳐준 이 영적인 아버지는 누굽니까? 바로 하나님 아버지가 누구십니까? 예수 그리스도를 통해서 하나님 아버지 이렇게 부를 수 있다는 겁니다. Kdo je náš duchovní otec a jak můžeme ho volat jako duchovního otce, naším otcem? Jedině skrze Ježíše Krista. 바울은요, 아버지의 사랑을 알고 아버지 사랑을 전달하는 겁니다. Takže pravý otec je ten, který poznává opravdovou lásku duchovního otce a předává dál. 내가 너희들을 대할 때 어떻게 하냐? 아버지 사랑으로 대한다는 거예요. A když zacházím k vám, tak zacházím jako otec, jako s láskou duchovního otce. 내가 너를 복음으로 낳았다. Říká, že jsem skrze evangelium jsem vás splodil. 바울은 이방인들의 모든 사람들에게 영적인 아버지로 강조하시는 겁니다. A skrze slovo tady vidíme, že Bůh povyšuje Pavla jako duchovní otec, který splodil všechny věřící, pohanské věřící s evangeliem. 그래서 영적인 자녀를 위해서 영적인 해산의 수고를 갖는다고 했어요. A říkal, že on prochází porodní bolesti. 갈라디아 4장 19절에 나의 자녀들아 너희 속에 하나님의 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노라. Galackým 4:19. Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude sformován Kristus. 제자를 하나를 낳으려면 복음으로 시간을 드리고 물질도 드리고 지혜 모든 사랑의 해산의 고통을 겪게 됩니다. Abyste splodili jednoho učedníka, vyžaduje čas, finance, moudrost a hlubokou lásku. 영적인 아버지는요, 우리가 하나님의 형상이 회복될 때까지 그렇게 참고 인내하시는 것입니다. Skutečný otec trpělivě čeká, dokud v dítěti nebude utvořen Kristus.
제가 이 우즈벡에 있을 때에 카자흐스탄 침켄트에 계시는 이 양병철 선교사님이 계셨어요. A když jsem byl v Uzbekistánu jako misionář, byl misionář Yang Byung-cho a v Šymkentu v Kazachstánu. 저한테 이렇게 간증을 해요. A takhle to on mi dával svědectví. 자녀를 두 번째 낳을 때까지는 잘 몰랐는데 세 번째 낳고 나서 정말 아버지의 사랑이 무엇인지 자녀를 낳는 것이 무엇인지 이거를 알았다는 거예요. Říkal, že když se narodila jeho třetí dcera do toho druhého jako syna, tak nevšimnul, co znamená být jako otcem, ale když se narodila jeho třetí dcera císařským řezem, tak on pochopil, že je to opravdu bylo těžko být jako otcem, protože on plakal a celou noc choval, krmil, utěšoval a plakal. 그러니까 세 번째 나이를 낳고 나니까 이 산모가 이 수술해서 아이를 낳았기 때문에 얼마나 이 아이를 자기가 다 먹이고 밤낮으로 그냥 아이 보니라고 너무너무 고생을 많이 해서 진짜 아버지가 되려면 세 번째 낳아야 된다. Do toho jako třetího dítě, tak on si nemyslel, že prostě to bylo těžko být jako otcem, ale až potom rodil toho třetího, že žena, ona musela ležet a protože ona prošla císařským řezem a musel celou noc chovat, krmit, utěšovat, prostě to fakt jít přes takový proces otcovství a potom pochopil, že aby si skutečně se stal otcem, musíš mít alespoň tři děti. 영적인 아버지는 항상 내가 매를 가지고 가야 너를 사랑으로 다가가기를 원하냐 이렇게 말씀합니다. 고린도전서 4장 21절에 너희가 무엇을 원하느냐 내가 매를 가지고 너에게 나가랴 사랑의 온유한 마음으로 나가랴. Opravdový otec, on ptá se takové otázky. Co chcete? Mám k vám přijít holý nebo s láskou a v duchu mírnosti? Je to napsáno v Korinském 4:21. 이게 이 매를 가지고 한다 그 말은 본질적으로 너희를 사랑한다라는 것을 근거로 한 것입니다. A když Pavel se ptá, že mám přijít s vámi holým, to znamená podstatou jeho srdce bylo z lásky. 오늘날 같으면 보통 아버지들은 자식 보면 이제 온갖 욕을 다 해버립니다. V dnešní době, jako když otcové vidí své syny, tak oni spíše říkají takové zlořečí nebo falešný 고래 slovy. 고함 질러가면서 Třeba oni křičí na syny. 그게 무슨 말입니까? 사랑하니까 그런 것입니다. Ano, chápeme, že to nám nemají takhle to dělat, ale musíme pochopit podstatný prostě srdce otce, že milují. 내 자식이 아니면요 말도 안 해요. Kdyby to nebylo jeho dítě, tak ani neřeknou, nic neřeknou. 뭘 말을 하든지 말 안 해. Prostě cokoliv to dítě říká, prostě nedávají pozor na to. 고린도전서 4장 20절에 하나님 나라는 말에 있지 않고 오직 능력에 있습니다. A Pavel říká, že ve 1. Korinském 4:20, neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. 하나님 나라는요 능력을 누리기 위해서 성령의 능력을 주신다는 거예요. Náš nebeský otec, on nám říká, aby jsme vešli do Božího království, aby jsme si jenom říkali, ale aby jsme si opravdu užili tu moc. 세상 사람들은 육신의 노력, 성공을 위해서는요 별난 다 하잖아요. Moc Ducha Svatého. Podívejte se lidí ve světě, tak aby oni byli úspěšní ve světě, tak oni dělají všechno pro to.
그러나 하나님 아버지는요, 성령의 충만함을 받고 능력을 받아서 성령의 열매를 맺게 하기를 원하시는 것입니다. Ale náš nebeský Otec, on chce, aby nám dal moc Ducha Svatého, aby jsme byli vedení duchem, aby jsme byli naplněni jeho moci, nesli jeho ovoce a ukázali tu ovoce do celého světa. 그래서 나 자신의 100%를 찾아내야 됩니다. A proto potřebujeme najít 100% z osobního života Božího. 현장에서 100%를 찾아야 A 돼요. musíme najít sami sebe z Božího slova a moci Ducha Svatého v práci v našem jako misijní poli. 미래를 위해서 100%를 찾아서요, 우리는 하나님의 나라의 능력을 누려야 됩니다. A měli bychom najít 100% do naší i do budoucna, tak aby jsme si to přitáhli Boží moc z Božího království dopředu. 스데반이라는 집사가 있는데요. 스데반이 이 은혜와 권능과 충만이 큰 기사와 능력으로 많은 사람의 표적이 나타났습니다. A tady ještě je jedna osoba, takzvaná Štěpán, je diakon, on byl plný moudrostí, víry, milostí a v moci. 스데반에게는 하나님의 은혜와 능력이 나타났어요. A k něj právě se zjevila hodně milostí a boží moci. 그래서 우리는 영적인 아버지를 찐 사랑, 이 복음을 잘 적용을 해야 됩니다. A proto měli bychom skutečně aplikovat lásku skutečného duchovního otce. 그래서 복음을 각인하고 뿌리를 내리고요. 체질이 돼야 돼요. A proto Boží slovo má se vštípit v nás, máme v něj zakořenit, stát se součástí života. 자, 우리가 아버지의 찐 사랑을 오늘 말씀으로 붙잡았습니다. A dneska jsme slyšeli slovo opravdovou lásku Otce. 오늘 본문 말씀을 통해서 저와 여러분이 정말 깊이 깨달은 것은 복음을 참 적용을 해야 돼요. A skrze dnešního slova, co měli bychom pochopit, je to opravdová aplikace opravdové lásky. 그래야 세 가지 치유를 받을 수 있어요. Abychom opravdu byli uzdraveni ze 3 věcí. 이게 나에게 적용이 안 되면 아무 상관이 없어요. 하나님의 찐 사랑 체험할 수 없어요. Prostě slovo, co tady se říkalo ohledně opravdové lásky Otce, to všechno nebude souviset s vaším skutečným životem, když to nebudete aplikovat. 저와 여러분은 정말 하나님의 아버지의 찐 사랑을 통해서 참된 치유를 회복해야 되겠습니다. A proto měli bychom skrze opravdovou otcovskou láskou musíme přijímat opravdové uzdravení. 매일 삶 집중하시기 바랍니다. A proto soustřeďte se 3krát každý 삶 den. 세팅, 삶 응답 속에 있기 바랍니다. Buďte ve 3 nastavení a ve 3 odpovědích. 매일 매사 매시에 300% 흐름 속에 응답을 누리시기 바랍니다. A užijte si odpovědí 300% v každé záležitosti, každý den a každou hodinu. 우리 산업인들이 일어나시고 체코 우리 사도 교단이 총회가 든든하게 세워지고 그리고 동유럽의 전도학교 이 순회 사역의 힐링센터 그리고 묵상기도를 통해서 유럽 집회를 통해서 여러분의 아버지의 찐 사랑을 누리시기 바랍니다. Takže budujte učedníky skrze průmyslové misijní skupiny, shromáždění české denominace a východoevropskou evangelizační školu a skrze východní evropskou misijní službu a v centru uzdravení, při modlitbách, v rozjímání a i v Evropské evangelizační konferenci. 기도하겠습니다. Pojďme se modlit. 하나님께서 나를 사랑하사 독생자 예수를 보내심을 감사합니다. Děkuji ti, Bože, že jsi mě miloval a poslal svého jednorozeného syna Ježíše Krista.
아버지께서 불기둥, 구름기둥으로 성령의 인도하심을 감사합니다. Děkuji ti, Bože, že nás vedeš sloupem ohně a oblakem skrze Ducha Svatého. 하나님 아버지께서 반드시 언약을 성취하실 것을 믿습니다. Věřím, že Bůh vždy naplňuje svou smlouvu. 자녀에게 마땅히 행할 길을 가르치는 아버지가 되게 하옵소서. Učiň mě otcem, který vede své děti správnou cestou. 그리스도의 복음을 통해서 자녀를 낳는 아버지가 되게 하옵소서. Učiň mě otcem, který rodí duchovní děti skrze Kristovo evangelium. 그리스도의 형상을 이루기까지 해산하는 수고하는 아버지가 되게 하옵소서. Učiň mě otcem, který trpělivě snáší porodní bolesti, dokud v nich nebude utvořen Kristus. 성령의 은혜와 능력의 증거의 아버지가 되게 하옵소서. Učiň mě otcem, který je důkazem milosti a moci Ducha Svatého. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드렸습니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. 아멘.